যে গাওয়া হয় অনেক সময় দাফ ইউজ করা হয়, এবং যদি কোনো কথাবার্তা তাওহীদ বা আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তো এক্ষেত্রে দাফ ইউজ করে ব্যবহার করা যায়, আমরা জানি। কিন্তু যদি এমন কিছু মিউজিক ব্যবহার করা হয়, বাদ্য ব্যবহার করা, যেটা হাদিসে নিষেধাজ্ঞা আছে, এবং কথা যদি মানুষের সিফাতের সাথে আল্লাহর সিফাত মিলে যায়, তাহলে এই ধরনের কাওয়ালি অথবা গানগুলো ইসলামী শরীয়ত কিভাবে দেখে? বুনিয়াদিভাবে আমাদের মৌলিক সূত্র জানা থাকতে হবে। সেটা হলো কবিতা হোক, কাওয়ালি হোক, এমন কথা যেটার মধ্যে অশ্লীলতা আছে, তাওহীদের বিরোধিতা আছে, যে সেগুলি কোনোদিনও জায়েজ হবে না। 1। 2 নম্বর, তাওহীদের বিরোধিতাও নাই, একেবারে কথাগুলোও সত্য, তারপরে এমন মিউজিক যুক্ত করা হলো যেটা শরীয়তের অনুমোদন করে না, তাহলেও জায়েজ নাই। অর্থাৎ অর্থও ঠিক থাকতে হবে, মিউজিক যোগ হওয়ার সময় শরীয়তে যেটা যতটুকু অনুমোদন করছে এর বাইরে মিউজিকও যোগ করা যাবে না। জি। তাহলে এখন যদি আপনার শুধু দাফ ব্যবহার করা হয়, এটা জায়েজ হবে? শুধু দাফ ব্যবহার করা হয় এবং কাওয়ালির মধ্যে শিরিক বিরোধী কোনো কথা নেই, শরীয়ত বিরোধী কোনো কথা নেই, শুধু দাফ ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে জায়েজ হবে। জি। কাওয়ালি গাওয়া বা শোনা এটা কি ইসলামে জায়েজ? কাওয়ালিতে কি করা হয় ভাই? কাওয়ালি হলো সাধারণ যে গানগুলো আছে সেগুলোর সাথে এটার পার্থক্য হলো এটার নাম দেওয়া হয় ইসলামিক গান, অর্থাৎ সেখানে হয়তো কিছু জিকির, কিছু আল্লাহর কথা, কিছু ভালো, কিছু মন্দ, কিছু শিরকি কথা মিশেল থাকে। এই কথাগুলোর মধ্যে আবার বাদ্যযন্ত্রের সংযুক্তি থাকে, দোল তবলা ইত্যাদি থাকে। এই কাওয়ালিগুলো অনেক সময় গজলও আছে এই নামে, হয়তো কথামালার ভিতরে খারাপ কিছু আছে বা নাই, কিন্তু তার সাথে বাদ্যযন্ত্রে কি আছে? সংমিশ্রণ আছে। এইরকম গান, সেটার নাম আপনি কাওয়ালি দেন, অথবা সেটার নাম আপনি ব্যান্ড সঙ্গীত দেন, বা সেটার নাম অন্য কোনো নাম দেন, সেটা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ নয়, হারাম। ইসলামের ইতিহাসের যত বড় মনীষী এসেছেন, 4 মাযহাবের 4 প্রসিদ্ধ ইমাম সহ আরো যত ইমামগণ ছিলেন, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে নিয়ে বড় বড় হাদিসের ইমাম, ফিকহের ইমাম, সমস্ত ইমামগণের ব্যাপারে একমত যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সংযোগে যে গান শোনা হয়, সে গান গাওয়া শোনা এর উভয়টি ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কি হারাম। এই হারাম কাজটাকে শয়তান আমাদের অনেক মুসলমান ভাইদের কাছে হালাল করে বিভিন্ন ফ্লেভার দিয়া, বিভিন্ন ফোঁড়া যুক্তি দিয়া। তার ভিতরে একটা হলো এই কাওয়ালি। বলেছে ভান্ডারের গান জায়েজ আছে কিনা? মেজ ভান্ডারের গান জায়েজ আছে কখন জানেন? একটা কিতাব নেবেন মেজ ভান্ডার শরীফ থেকে, কিতাবের নাম তাওয়াল্লুদে গাউসিয়া। কিতাবের নাম তাওয়াল্লুদে গাউসিয়া। যদি না থাকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটাও আমি রাখছি এখানে। এ দেখেন, এই তাওয়াল্লুদে গাউসিয়া। কথা বুঝা যায়? এটা লিখেছেন কে জানেন? হযরতে দিলাওয়ার হোসেন মেজ ভান্ডারী, জিয়াউল হক সাহেবের আব্বা জান, যাকে ওসিয়ে গৌসুল আজম বলা হয়। ইনি এই তাওয়াল্লুদে গাউসিয়া শুরুতে একেবারে প্রথমে শারায়েত লিখেছেন। শারায়েত মানে সেমা গান, মেজ ভান্ডারী গানের শারায়েত। এই 12টা শর্ত আছে, আপনারা একটা একটা নিবেন। বর্তমানে যারা মেজ ভান্ডারী গান গায়, এই শারায়েত আছে কিনা দেখার দরকার আছে কিনা বলেন। এইরকম শারায়েত অনুযায়ী করলে এটা সেমা মাহফিল হবে, আর যদি মন গড়া করে এটা বেন সুদ এরকম সেরকম হয়ে যাবে। যেখানে ওই ওনার আমার মনে হলো প্রশ্ন হচ্ছে যে ওখানে এখন ঢোল তাবলা দিয়ে এখন সেটা আমি শর্তের মধ্যে আছে। এক কথাই আমি বলে দিয়েছি, শর্ত কয়টা? 12টা। এই 12টা শর্তের মধ্যে বর্তমানে আছে কিনা আপনারা যাচাই করা দরকার আছে কিনা বলেন। যারা মেজ ভান্ডারী তরিকায় আছেন আপনারাও ওইটা দেখবেন, আপনারা কোন ধরনের সেবা করতেছেন, কোন সেবা জায়েজ, কোন সেবা জায়েজ নাই, এটা সম্পূর্ণ উনি শারায়েত সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। कव्वाली के बारे में बहन ने पूछना, कव्वाली सुनना जायज़ है कि नहीं? कव्वाली सुनना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें चंद शराइत होंगी। नंबर 1 कि जितने कव्वाली पढ़ने वाले हैं वो सब के सब बाशरा होने चाहिए। नंबर 2 कलाम बिल्कुल कुरान और हदीस के मुवाफिक होना चाहिए, कोई चीज़ उसमें खिलाफ शरअ ना हो। नंबर 3 उसमें आलात लाहव नहीं होने चाहिए, और कोई चीज़ अगर ऐसी है भी तो उससे क़स्द लाहव नहीं होना चाहिए, यानी कोई मतलब हिज़्ज़ नफ्स का इरादा बिल्कुल भी ना हो। चौथा ये कि जो मजमा बैठा हो वो अहल का मजमा होना चाहिए। नंबर 5 पढ़ने वाला बालिग होना चाहिए, नाबालिग ना हो। ये चौथा जो है कि अहल का मजमा होना चाहिए, यानी वो वाकई सिमा के अहल लोग बैठे हों। सिमा का अहल कौन होगा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिमा का या कव्वाली सुनने का अहल वो शख्स होगा कि अगर 7 दिन का फाका हो जाए, फिर एक तरफ कव्वाली हो और एक तरफ रोटी रखी जाए, उसे कहा जाए किसी एक का इंतखाब कर लो, तो वो रोटी छोड़ दे कव्वाली की तरफ आ जाए। अब हम लोगों की सूरत हाल तो ये है कि कव्वाली चलते हुए हम सोच रहे होते हैं कि कव्वाली के बाद मिलेगा क्या खाने को, बिरयानी की देग है या हलीम की देग है, तो ये मतलब उमूमन मजमा अहल का होता नहीं है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कव्वाली सुनना, ये जो भी कव्वाली चल रही है कि वो नाजायज़ है। इन शराइत की रोशनी में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये शराइत मैंने अपने पास से वज़ा नहीं की हैं, ये काबरीन इस्लाम ने लिखी हैं कि पढ़ने वाला बाशरा हो,
بالغ ہونا چاہیے، کلام قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہو، سننے والے اہل کا مجمع ہو، قصد لہو بالکل نہ ہو، کھیل کود حفظ نفس کا ارادہ بالکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ارادہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے آلات لہو استعمال نہ کیے جائیں کہ جو دل میں غفلت کو پیدا کریں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہت سے اکابرین سے خود قوالیاں سننا ثابت ہے اور انہوں نے باقاعدہ سنی ہیں، لیکن قیودات شرعیہ کے ساتھ۔ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعتکاف، اس کا مطلب آلات موسیقی ہو اور غفلت نہ ہو تو حکم بدل گیا۔ اسی لیے قوالی کو جو جائز کہتے ہیں حضرات، وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آلات موسیقی گانوں کے ساتھ ہو، ویسے آپ بجائیں تو غفلت پیدا کریں۔ اور یہ ضرور ہے کہ آلات موسیقی کسی بھی کلام کے تاثیر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک سیڈ سانگ اگر وداؤٹ مطلب انسٹرومنٹ سن رہے ہوں، اس سے بھی دل میں اگر آواز پرسوز ہے تو دل میں ایک غم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ساتھ میں موسیقی شامل کر لیں، جیسے وہ سارنگی ٹائپ ہوتی ہے کر کے ایسے بجتی ہے کہ وہ انسان کے ویسے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سیڈ سانگ ہے، غمزدہ گانا ہے، اس کے ساتھ موسیقی ملی تو اس کی تاثیر کو بڑھا دیا۔ تو اگر یہ گانے غلط قسم کے ہیں تو جو تاثیر بڑھے گی غفلت اور بڑھے گی، لیکن اگر پاکیزہ کلام ہے، اب گانا اس کے ساتھ ہے، تو پھر کلام کی طرف انسان کی توجہ ہو، معانی کی طرف توجہ ہو، تو پھر اس کے اثرات جو اچھے مرتب ہو رہے ہیں، یہ آلات موسیقی ان اثرات کو بڑھائیں گے۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ قوالی سننا اہل کا ہی کام ہے، جو صرف آلات موسیقی اور تالیوں کی تھاپ کے اوپر صرف سن رہا ہو، کلام پہ توجہ نہ، اسے کلام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے لیے پھر وہی حکم ہوگا کہ یہ غفلت پیدا کرے گا۔ اور اہل جو ہوتے ہیں، جو اہل میں نے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں پاکستان میں جو باقاعدہ قوالی سنتے تھے اور آلات موسیقی کے ساتھ سنتے تھے، لیکن وہ یقیناً اس کے اہل ہوں گے، تبھی انہوں نے اس کو سنا ہے۔ یہ وہ ان کی توجہ صرف اشعار پر اور مفہوم پر ہے، نہ تالیوں پر ہے، نہ موسیقی پر ہے، لیکن یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو جواز کا حکم دیتے ہیں وہ یہ علت ہے۔ اب جب حالت جنگ ہو یا جنگ کے মহব্বত, তারপরে বলেছেন সেমা মাহফিল। হ্যাঁ, সেমা মাহফিল এটা চিশতিয়া এবং মাইজ ভান্ডারিয়া মৌলবিয়া এই তিন তরিকার মধ্যে এটা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ একটি তরিকতের ইবাদত। এখন আপনি প্রশ্ন আসবে হুজুর, তবে হ্যাঁ এটার জন্য কিছু শর্ত শরাত আছে। সমস্ত বুজুর্গানে দিন যারা পালন করেছেন, আল্লামা মাইজ ভান্ডারি তরিকার সেই স্বরূপ উন্মোচক দেলোয়ার সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন মাইজ ভান্ডারি আলাইহি রহমা, উনি দালাইতে মুতলাকার মধ্যে সেমা মাহফিলের আদবগুলো লিখেছেন। উনি যে আদবগুলো লিখেছেন সেই আদবগুলো বজায় রেখে যদি কেউ সেমা মাহফিল করে, শরীয়তে কোনো বাধা নেই। তবে আমরা এখন সেমার নাম দিয়ে যা করছি, মেয়ে ছেলে একসাথে লাফালাফি করা, একসাথে ডুল পিটানো, মহিষের পিছনে ডুল পিটানো, এটা কিরকম সেমা? এটা কি মহিষ সেমা? আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো, মহিষের পিছনে কেন ডুল বাজাচ্ছি? কোনো বুজুর্গ এটা কখনো বাজিয়েছেন? আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন? হযরত কিবলা গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারি মহিষের পিছে ডোল বাজাইতে বলছে? কোনোখানে প্রমাণ আছে? গরিব নওয়াজ আজমিরি আছে? উনি তো দায়রা শরীফের মধ্যে না সেমা করবেন। আপনার দায়রা কই? যে যার আদর্শ অনুসরণ করে আপনি সেমা করছেন, ইনি কিভাবে সেমা করতেন, আপনি সেখানে একটু চলে যেতে হবে, অথবা ইনার আওলাদরা আপনাকে সেই ব্যাখ্যাটা দিতে হবে যে আমাদের হযরত কিবলা কিভাবে সেমা করতেন, আমাকে সেটার ব্যাখ্যা দেন। আপনি তার আদলে হ্যাঁ একটু মডারেট করতে পারবেন। যেমন সেমাতে এক সময় দব ছিল, শুধু দব। আমির খসরু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইনি যখন নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে বায়াত এবং খেলাফত ইয়াফতা হলেন, ইনি সেমার মধ্যে কিছু সংস্কার এনেছেন। কি সংস্কার? ইনি বাঁশি এনেছেন। এই যে মুরালি বাঁশি বলি আমরা, বাঁশের বাঁশি যেটা মানুষ এভাবে বাজায়, মুরালি বাঁশি, এই মুরালি বাঁশি নিয়ে সন্নিবিষ্ট করেছেন। হ্যাঁ, ওই বাঁশির সাথে যদি এখন আপনি বাঁশি বাদ দিয়ে পিয়ানো আনেন, আপনি বলবেন যে হ্যাঁ হুজুর আমি পিয়ানোতে এর চেয়ে মজা বেশি পাচ্ছি, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনাকে শর্ত থাকতে হবে, সেমার মধ্যে নামাজের টাইম আসলে সবাই সেমা বন্ধ করে নামাজ পড়ে নেবেন। একজন ইমামের নেতৃত্বে সেমা হতে হবে, উনি নেতৃত্ব দেবে। কালাম যিনি গাইবেন ইনি মুসলিম হতে হবে। এখন কালাম যিনি গাইবেন হিন্দু, আর বোতলি বোঝেননি, উনি বোতল খায়। আমি বোতলে নিয়ে আসি কালাম গাইবার জন্য, বলে তার কালাম ভালো, তো বোতল খাইলে অসুবিধা কি? আমার কালাম ভালো লাগবে না, আমার লাগবে রুহানি শক্তি সম্পন্ন একজন মানুষ যার কালাম ভালো না, কিন্তু কালাম গাইলে মানুষের ভিতরে আল্লাহর প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। এই কথাগুলো আপনি একটু বুঝে রাখবেন, ভুল বুঝবেন না, ব্যাখ্যায় চলে যাবেন। আমি কিন্তু এটার বিরোধী না, আমি নিজেও আহলুস সেমা, আমি সেমা আমিই পছন্দ করি, তবে সেমার পরিবেশ আমাকে দিতে হবে। মহিষের পিছনে ডোল ফিটাইলে আমি ওটাকে সেমা বলবো না। আর পীরের চেয়ারের পিছনে মেয়ে ছেলে নাচতে নাচতে সেমা করলে ওই চেয়ারকে, ওই সেমাকে আমি সাপোর্ট দেবো না, শরীয়তও দেবে না। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। सेमा हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, सेमा की महफिलें ये अल्लाह वालों के लिए रूहानी ग़िज़ा होती है, और फरमाते हैं इसकी लज्जत वही जानता है जो तसव्वुफ से आशना हो। और हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी महफिल सेमा की अज़मत बताते हुए अल मलफूज में फरमाते हैं कि महबूब इलाही की बारगाह में जब महफिल सेमा सजती थी तो लोगों की जूतियों पे पहरा देने के लिए दरवाजे पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। ये हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मलफूज में बयान फरमाया है। ये है सेमा की शान, लेकिन सेमा में और बाजारी कव्वालियों में फर्क होता है। हाँ, वो जो दरगाहों पर औरत और मर्द का मुकाबला लोग करवाते हैं वो बाजारी कव्वालियां हैं, उसका सेमा से कोई ताल्लुक नहीं है। सेमा रास्तों में रोड पर नहीं होती,
सिमा खानकाहों में कमरों में होती है और उसकी सदारत शेख तरीकत पीर तरीकत करता है और उसमें शरीक होने वाले सब के सब बावजू होते हैं। आप इस सिमा की महफिलों में आते हैं, मैंने ये बात भी बिकन शाकुती पर कई लोगों को, और मैं ये चाहता हूँ कि हम सिमा मेरी बात सुनिए। कौन सी कवाली की महफिल? मखलूत महफिल नहीं, जिसमें औरतें हूँ वो नहीं, जिसमें कुफरिया कलिमात कह जा रही हूँ वो नहीं। शर्तों की पाबंदी के साथ अगर कवाली की महफिल हो रही हो मुकम्मल, क्योंकि मसला ये भी मुख्तलफ ही है। जुर्रत करते हो तो मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ बात करो ना। उन्होंने फरमाया था, मुफ्ती आजम हिंद ने खुद फरमाया है कि चूंकि इसमें कुछ लोग मुब्तला हो चुके हैं तो इन मुब्तलाओं, ये जो लोग मुब्तला हो चुके हैं, इनके मुब्तला होने की वजह से अब चूंकि कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया है तो उनके इख्तिलाफ की वजह से अब ये जो लोग मुब्तला हैं अब इनकी तफसीक नहीं होगी, अब इनको हम फासिक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसीलिए आला हज़रत रहमहुल्लाह मशाइख की चोचा का एहतराम करते हैं। बदअकीदा आला हज़रत से किसी ने पूछा कि ये मज़ामीर के साथ कवाली जायज़ है, साज बाजे के साथ? समा और होता है, ये जो आप सुनते हैं ना तर्ज के साथ नात शरीफ अच्छे, तो ये भी तो महफिल समा ही है, ये भी समा है, इसको आप मोह नाम दे लें। तो मज़ामीर के साथ कवाली, तो आला हज़रत फरमाते हैं तुम इस तरह की हरकतें बुज़ुर्गों के मज़ारों पे करते हो, इसीलिए तो उनका फैज़ कम हो गया, उन्होंने तुम्हारी तरफ तवज्जो करनी कम कर दी। फैज़ कम होने का ये मान, तवज्जो कम कर दी उन्होंने। बात लंबी ना हो जाए, वापस लौटता हूँ। ये मैं फिर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, समझ लें कि मैं लुब्बे लुबाब अपनी पूरी गुफ्तगू कर्ज कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, आप मशकूक कर दें जब किसी बंदे को, तो उसकी तो सही बातें भी मशकूक हो जाएंगी। तो आपने सुनी हुई ना बड़ी पुरानी मिसाल, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। क्योंकि इसका सवाल बार बार है, वहाँ भी बल्कि डिस्कस हुआ है, बहस भी चली है, बल्कि ओवरऑल म्यूजिक की बात कर रहा है, कव्वाली म्यूजिक का पार्ट ही है। दिखाओ जी, हम बरेलवी साहब की कब्र शरीफ की ज़ियारत दोबारा करवाएं। अहकाम शरीयत कव्वाली शरीफ से याद आया, कव्वाली में म्यूजिक शामिल, ये दावत इस्लामी वालों ने अहकाम शरीयत छापी हुई है भाई, मैंने नहीं छापी, वारसीन आला हजरत। इसमें मैं आपको कव्वाली पे बरेलवी साहब का फतवा दिखाता हूँ, दिखाऊं जी। 6 जनवरी 2001 कव्वालियों की मुजम्मत पे 53 मैं दावत इस्लामी में था, समझ पकड़ी बांधता था। मतलब बरेलवी साहब का रगड़ा लाते ना कव्वाली वाले, फिर अपनी जुबान उन्होंने तो पता है, जुबान तो निश्तर है, मैं तो अल्फाज ना होगा तो आधा निकल जाएगा। ऐ जनाब, ये वाली ये लाइन आप महसूस होंगे उनका तबसरा। किसी ने पूछा कि ये जो कव्वाली साज के साथ की जाती है इसका शरई हुक्म क्या है? तो हम बरेलवी साहब लगता है थोड़ी देर से उन्होंने ना अपना मॉड चेंज करके हदीस हो गए, उन्होंने कहा तो जवाब मैं जुबान नहीं देना, इतनी रूड लैंग्वेज में जवाब दिया। और ये मैंने डलाइन, सुनो जी। बाज जो हाल बदबस्त या नीम मुल्ला शाहबत परस्त, कौन है? मैं बोला क्या? बोला बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शाहबत परस्त या झूठे सूफी बदबस्त अहदीस स्याह, यानी जो स्याह सिता जिसको कहते हैं, बुखारी मुस्लिम दाऊद तिरमिज़ी नसाई, वो कहते हैं कुतुब सित्ता के मुकाबले पर, मरफुआ मुहकमा के मुकाबले पर बाज ज़ईफ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश करते हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है या ये कसदन बेअकल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ और मुतय्यन के आगे मुहतमल, मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबुत तर्क है। वो कहते हैं हम आपको हदीसें सुना रहे हैं कि जो है वो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना डोल के बारे में, और बाकी वो कहते हैं हम उन हदीसों के साथ साबित कर रहे हैं कि मज़ामीर डोल अदीब कुरैशी साहब की जरूरत नहीं है कि वो अहमद बरेलवी साहब का रद्द करें, हालांकि वो खुद कव्वालियों के कायल हैं। और फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि हमारे मशाइख रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है मज़ामीर के बोहतान से बरी हैं, और उन्होंने लिखा कि ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और मीर खुसरो जिनका कहा जाता है उन्होंने केड़ा इजाद किया था, एक तारा के पता नहीं केड़ा म्यूजिक उन्होंने, हाँ, वो कहते हैं कि सब झूठ है। ये मतलब बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि सब झूठ है, कोई साबित नहीं है। और बल्कि इसकी बरकत से मैं आपको दूसरे नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। उन्होंने लिखा कब्र का बोसा लेना और कब्र के आगे झुकना, ये सारी चीजें, ये मैंने आज के नोट्स नहीं बनाए हुए, ये तो हम आप जैसे जो कट्टर वाले हदीस में आके हमारे गले। हाँ, मैं कव्वाली की बात, कल मैं गया तो कव्वाली हो रही थी, वो कव्वाली को भी क्या समझ रहे हैं? इस्लाम। इसलिए रमजान में चला रहे हैं ना कि वो समझते हैं कि ये क्या है? इस्लाम है। कव्वाली का इस्लाम से क्या ताल्लुक भाई? कोई बता सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के किसी मशहूर कव्वाल का नाम है भाई? या खुलफाए राशिदीन के दौर के मशहूर कव्वाल ये थे जिसका कलाम सुनने के लिए सहाबे कराम उसकी महफिल में जाया करते थे। ये कव्वाली बाद की बिदत है, इंटरटेनमेंट का एक जरिया है, मौसीकी सुननी है, सर हिलाने हैं, तो लोग कहते हैं गाने के बजाय ये सुन लो। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, अल्फाज चेंज कर दिए लेकिन लुक वही है, सारा वही बैठे होते हैं, घूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। तो ये दीन नहीं है मेरे भाई, दीन के नाम पे मजाक मत करो। लोग सुबह सहरी में कव्वालियां सुन रहे होते हैं, गाने सुनेंगे तो गुनाह मिलेगा, कव्वाली सुनो वो भी गुनाह ही मिलेगा। आज देखें ना, मजहब के उन चीजों को फॉलो किया जाता है जिनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है। मजहब के नाम पे कव्वालियां हो रही हैं, नाच रहे हैं, ढमढम, नबी की मोहब्बत में क्या कर रहे हैं? आप मज़ारों में जाके देखें, कव्वाल बैठा होगा मुंह में पान रख के, बड़े बड़े से बाल होंगे और वो झूम रहा होगा ढमढमाडम ढमढमाम, उधर नाच गाने चल रहे होंगे, गुनाह भी हो रहा है और लेबल क्या लगाया जा रहा है? नबी की
बोलो भाई, तो ये भी दीन को खेल, और इसके लिए पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा है? इन चर्सियों के लिए भेजा अल्लाह ने पैगंबरों को, इन चीजों को प्रमोट, भंग पी के और चर्स पी के लगे हुए हैं सारे, और धमाल आ रहा है, वो देखा होगा आपने यूट्यूब पे, रोक देंगे, समझ रहे हो? गाने बजाने वाला आदमी का इबादत में दिल नहीं लगता, चाहे वो कव्वालियां सुने, मौसीकी सुनने वाले आदमी का दिल ना तिलावत में लगता है और ना इबादत में। ये जितने कव्वाल हैं, चाहे वो नबी की शान में कव्वालियां पढ़े, इनको कभी तिलावत करते हुए देखा आपने? कभी कारी की किरात सुनते हुए देखा आपने? इनको तिलावत सुनने में मजा नहीं आता, इनको तिलावत करने में मजा नहीं आता, इनको जिक्र करने में मजा नहीं आता। ये मौसीकी के धद्दी होते हैं, इनको मौसीकी चाहिए, तो वो मौसीकी कभी नात की शक्ल में इनको मिल जाती है, कभी कव्वाली की जो नातें जो मौसीकी वाली आ रही हैं। Word is stemmed from qawl, and in the Arabic word qawl is a statement or what you say, and qawali or qawali, if you go back to look for the meaning, it says that it is a Sufi thing, such as na'at or poetry accompanied by music, and it is famous in the subcontinent greatly, and more likely to be in the Punjab and the Sindh regions of Pakistan and elsewhere, in India and Bangladesh and all these countries. It is a Sufi concept of poetry accompanied with music. Whether it is praising the Prophet ﷺ or praising anything else, this is beside the point. The concept of having such poetry with music is totally prohibited. Music is totally prohibited and out of the question. If it has poetry that are involving haram, that has shirk in it by praising the Prophet ﷺ and elevating his status to be a god, then this is shirk and it's totally prohibited as well.